হাই অডিয়েন্স, আপনাদের সকলকে মনোরঞ্জন করতে এসে গেছে মা রক্ষাকালী সাউন্ড প্রেজেন্ট বিষ্ণুপুর থেকে। যখন মেহুড অন গানটা লাগিয়ে শুরু করতে চলেছে, তখন আপনাদের তো মন দিয়ে শুনতেই হবে আর তার সাথে তালে তালে নাচতেও হবে। তাহলে বন্ধুরা আর দেরি কেন, চলুন তাহলে কোমর বেঁধে নেমে পড়ি। অপারেটর গোপী ভাই। ऑपरेटर गण कृपया ध्यान दें, आप जिस व्यक्ति से कंपटीशन करना चाह रहे हैं वो आपकी औकात के बाहर है। कृपया अपनी औकात में रहें। रक्षाकाली साउंड प्रेजेंट बिष्णुपुर থেকে। हम नहीं, ब्रांड है ब्रांड। ऑपरेटर गोपी भाई। श्यामदासपुर থেকে।